Laibumano ta bengaidi, laibumano ta sokomordi. Abono naimung, abono naharmung. Tiprasa Regional Party eba juda-juda non-government NGOs ni. Kogengkha hastini mukumurukjak pushpo bonto place no fatar hani Tata Group no yafari rohin male busuk jorati kubui soy. Abono cheri naina bagai Khumpui TV rutugui cheri tubujak mangpili nai tongdi lukurok. Aw pushpo bonto place engkha hastini kecham thui thangjak Maharaja Birendra Kishore Manikko Debbarma Salam Langmani 1917 Bishwa Aboni Yagulo Maharani Kanchan Prabha Devi 1949 Bishini 9 September Shalmariwa Hakotor Hapangbai Agreement Sign Englaimani Ajorani Shimi Pushpabonto Place Haste Hapangni Yafawa Kelaikha Afroni Shimi Pushpabonto Place no Governor House hinui sinimung mankha aboni yagulo Governor House sewui telangjakha pushpa bonto place ni abo haikeno teruk bisi khonchroui bisi pongui 21st century phaiui sokpaikha kok bothoma engkha mukumurujak pushpa bonto place no fatar hani Tata Group no yafrei ruo hinui hasteo Tripura mothani Sikla bedek eba YTF tei TSF ni bokhaktui choba khlaimani eba selengmani funukjakha haste hapangno tamoni phelaikha tamoni hor nanglaina nangkha bodol kaisani bising bodol MLA Ranjit Debbarma bai YTF President Suraj Debbarma Concern Minister Dabang Khababo Bozulin Tourism Minister ka bori play rechang tamni bagai sob samay lupa bas kanga phai jebel bebang nukjak sijang ni saksang la asa proof khana ni musungba buba grasa sini boki naki bosini Tripura mothni spokesperson diba kok kotorba kasajak hastini sinai nugnai rokni srai khnai naidi 24 Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debbarma ni baithangni kok Chanja kaham sar Khumpui TV ni srai ojorao nengwai kok sanani bagai kerengmani pulang lamso Khumpui TV sir no Khumpui TV jara nai tongnai borong naba khakaham Khumpui TV ani interview naman tole borong naba ani khakaham bor thomono ang sanai ang Tripura mothani mukhopatra ya ang kon minister ya oras srai kok no je kaisa channel YouTube channel le hoite ba TV channel hoite ana call khai thaka apru hamani pore khai ang okongno thaka je obo kini tourism minister borongana susanto chudri bai anje kok samani borongana forest minister Ranjit Debbarma bai anje kok samani apuni ulo bubagra bai kok samani a kokno te ar sagar aro kono pai konaya aro tato hotel no aro khaidi খাইদি আর আনি কোনো প্রসঙ্গ করে আনি কগ নর খাই নাই খানা আকেন তাই খাই নাই যে আর সাপরা আনি Tripura mothani মুখপত্র হিনবো থাইয়া আং আরো মিনিস্টার হিনবো থাইয়া কোন চ্যানেল আর সম্পর্কে আনি মতামত বা আনি খানি কগন খাই মাননি মুতন কাকাই আং আবতে আর সাকা Phelai munglet tamo tong phelai mung tawni bagai phelai na nangka bodol kaisin bisingo bodol Orang tu botangi cakap lupa angui botangi apa boki tourism minister, ang tourism minister dah bokai Chinese. Ranjit Debbarma tourism minister dah thara Tripura borong Simon MLA na tourism minister. Ranjit Debbarma Tripura mothani mukhopatra dah abo joton Simon. Obviously. Abo to joton Simon. Ke kok to sabo tikrai, kok sabo orang pangdi, sabo kok coba. Ranjit Debbarma Kuning interview tamu saka abu bukan hampa dah khanai nak ya, bubu dah budi. Asal toke azagat. Ini gua ang Maharaja kok salai. Ob Debbarma, ob tabu gua sana cinta borongana minister tourism susanto chudri gua saka. Om tabu ang joto tu khaiba mani, ini buba garabe tu, kan?
mo just ekta alochona angkha gobang ma jaka thainai jaka hospital kholongnani bage aboni bisingo omono bor kaisa gor potbonto place no bor thaka mor no rida mala just oi rokom ekta discussion cholika tin chaita jaga nacha aboni bisingo te kaisa angkhana ani kaisa source ni madhyome je obangka malonto nibasno bor stress khalaimani কিন্তু কোন না কোনো কারণে আবো মালান্ত নিবাসী কোনো উংলিয়া এটাকে আবন পড়ে না ও হসপিটাল না বড় শাখা কমন কমন মালান্ত নিবাসী ব্যাপারে বুঝে বুবা গ্রাবে বড় পক থাকা না আংটা আমি রেবল সুস্টাং নামান একাবো কোনো কারণে আবো উংলিয়া তারপরে না বড় অবস্থা থাকা এটাকে অবনা কারবে আগুলি নি তো কয়েকটা প্লেস তো বড় না কোনো জায়গা আবো ফাইনাল যাকো রিনানি দিয়ায়া মানে হসপিটাল ওরা কাছে খলংনানি বড় মুসুম জায়গা নাইছে আছে কি হেংকাই রিনানি কইয়াকো হেংকাই তমুংসি হাস্তিনি তিব্রামথানি সুপ্রিম এবা যতনি স্লাই খাসুকসা যতনি স্লাই নাকুকমা যতনি ককনো খনারিনাই যতনি ককনো বুজিরিনাই ওংখা মহারাজ মহারাজনি ককনো খনায়া ওইদা নাকি ওয়াইটিএফ রক মুসুং তুইদা সবা খ্লাই তমা খ্লাইখা তেকেসা পয়েন্ট হংকা কে মহারাজ যেহেতু মহারাজ উংরি তঙ্গই এবা তিপ্রামথানি আজুক ফাং তংতৈ ডাইরেক্ট মিনিস্টার বে কক সাইমানো এবা সিএম বে কক সাইনি নিমনো আবো बिनथानि इनफरमेशन गृहनि बिसिंतैदा नाकि टंगतैदा बो आमतै खलायै वाइटिएफ नि सिगला रगनो सबा खलारि तरमा खलायखा आबनो तैले बाहायखना सिक्सार आं सानाय अबिसयनो तो आं अमतेकेनो सानाय जे अमो जेहेतु क्लियर याखो ओ सब्जेक्ट जेहेतु क्लियर याखो बरनो रिनानि हुनु मते क्लियर याखो नो जस्ट बर पकलाम साकाहनि किनि प्रेस मिते बो Borong ganang susanto sudari saka. Gakai tabuk to omo to clear khana ni nangai na. Gakai tabuk tangai ji nang je aro andolon khai tang omo bo nang clear rungna nangai. Gakai chung tabu kaisa saka je nini khunju polling plangai thangka. Nang potom sikang khunju romui manai kara. Manai. Khumpui bobo abo chen teri manai. और राजनीतिक में कोई और जे इशू वाइट डेट में जे लीडर्स जे टॉक था हम उनका अन पार्लियामेंट्री को हम राजनीतिक बात है बरक जे सामान आं नाई तंगो साबो तामसा नाई तंगो कबांगो बरक आलो साबो तबे आं आसिक जो रिएक्ट हमनी खुबुई बबो ताताल हम सासन तो जनबो निबो संग थ्राइ फ्रेंग ना हिंकै जम्पु जलानी जे साइन सामाने जम्पु जलानी रेली वो एमडीसी गणेश देबर्मा ताम साका अब आनो बुई साका आनो फोन खाइनो जम्पु जलानी बरन आनो फोन खाइ चावका जारो रेलिंग कथा आरो नेनी बिंको सम्पर्क मति कक साका आनो साका आरो बरन फोन खाइ चावका आ रेली वो न संग बर आनो सामका अमते गोबांबा साबो ब जागा ताम साइ दंखा तबे गोबांबा कक खुइजा दंथ अब फालता बोदे टखरै थानाय अब सम्भवत गभर्नमेन्ट आ कक न बोदे तिख्रै दिमा आन्जा कारण कक उंखा ताबु एजेन्डा उंखा पोजवन्ता प्लेस नो टाटा ग्रुप नि याको या फारो नि रिमानि नो तुइ अपोज खलायो वाइटिएफ रक फियाबा नुकजा खाताबोखे MLA रंजित देबरमानि साकावसि कक सिलचावै फेलाइमु फेरि दंमानि निनि साकावसि चप्रबै दंमानि नुकजाखा आबो तामंग रिंग मा क्लाइका तामनि फेलाइमुं बजाका तामंग लाइमानि को आं तो पुष्पबन्त प्लेस न बा कता गभर्नर हाउस न हॉस्पिटल जाबे दिन चांग छाया यस এই তো মহারাজা ভিডিও মেসেজ নিমান পরে নাই ছাবানো বড় হকা নাইমানি পরে অব বসু খুবইয়া আব চেরি নাইখিনি সিবলে আং মিনিস্টার বিজন মিনিস্টার ন সুনকা ও মিনিস্টার কামো সাকা আকগনো সে আংকো ইনকোবলে के औरो तो आंग हॉस्पिटल पांगदी बा कोदी अब तो आंग छया और प्रोटेस्ट लिखाइदी ता खाइदी आंग अब आंग छया प्ले सका आंग तो छया के बरनी व्यक्तिगत कोनो खूब दसं अब तो बहुत छयन नै
bongni beparo ta angko no saya suru sabo khaya abo se semu keri man nai sabo khai kintu mo borok ge suru khemo musik bai thakla kine angwan to mo tebo logi man Oke, abonoti le sar nangni ni party ni working central working group no eba committee rok no nang jata jano khaba abonoti tamu yapri na halai no tamu ke borong bo dini saga was tisai tabu kok sai tong agenda ferisi agenda ang nahar mongka os puzbanda place no nahar jangmani ba nahar jana nai tong abonoti opos khlaimani pia tabu je kono rally o je kono chobabong khane nil mungsi ka sai tong kahade লোহানো কে সন্দেহ খাওয়াই কিন্তু রাংটা যখন তো নিমলাঙ্গি কোন খাই কিন্তু রাংটা যখন সন্দেহ খাই আবার রাংটা অরিজিনাল দা নহলা কিন্তু লোহানো কোন খাই ইস্যু আর রঞ্জিত দেববর্মায়া ইস্যু পুষ্পবন্ত প্লেস বা পুরানা গভর্নর হাউস তিনি রঞ্জিত দেববর্মানো তাঙ্গি বড় বিভিন্ন টার্গেট খাই বড় খাই আবার তো কিরারন থাকা পাবো জনগণ কিরার মিটাইছা সব খাওয়াই abo ta clear nu sai na engka sutrang omo to jeng saimano o beparo angbo jaga kok thana na anga jaga sai ini buba garabai tam sawaina na sai angno thaging ma saka ini bo o beparo bano saka up to date bo bai ani kok sawai tongo bo tam satam kha o beparo sai tongo ang bibina angles no thaging ma saka bibina angles so ang thani kok tongo jeta tabuk sainiya alsa abo ang sakala government top sekepano bora abona awal saini kubui kok tamongoi omtingsa itu okok tabuk khujagi matongai di nangkai intin saro okok kubui okok kubui jeto an thani tombo angbo olo sa aboni komma frai chanai tangai omo omtingsa ba all andolon ni ukulogo tamoto abo serai salta nokap nai abang abo mijan berkangga nokai nai paithang ding sungsuna te thaise sar final hanggang ke puzbanda palace no tini state government tata group no yafaria tai yafar glak abo to পর্যন্ত আলোচনা ঠিক চলিতো বরং বানাং মিনিস্টার থাকনো প্রেস মিটার থাকা abo আলোচনা চলিতো তারপর রিনা নিবাগে কোন কইয়া বকাইছা আতি থাইকা মুসিক না যে অমনো যদি অমতি খাইয়া কাই তাওয়ানা অমতি কিন্তু খাও কিন্তু মত রিনা নি বা অমতি কোন সংজাকো একা অম যদি ইয়াফানা নি থাকা কাই আঙ্গনো থানা নি নাইও চিনি সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্ট না জাস্ট মুং খাইনি চিনি সিগের নি জরাও আ সময় কংগ্রেস সাপোর্ট থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ারপোর্ট খাইনি বাগে একমাত্র বিজয় কুমার আঙ্কল ববুতা ওই খামানি করে না আবনো পাতিনি থাকা এবং তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিক কইনে মুঙ্গই এয়ারপোর্ট খা যদি ম পুষ্পবন্ত প্লেস ন বা কেসাম গভর্নর হাউস ন যদি তিনি লাইবু মানে ন কই অমনো যদি পাসপোর্টের খাইনানি বা 5 স্টার হোটেল খাইনানি থাকাকাই অম নিশ্চয় মন্ত্রী সভাও মাতুব নাই ক্যাবিনেট মাতুব নাই এবং ম ত্রিপুরানি বিধানসভাও মক সানাই ত্রিপুরানি বিধানসভাও প্রসাপুরো ত্রিপুরানি বিধানসভা প্রসাপুরো ম जों एमएलए रक उनको दा खाया प्रतिबाद दा खाय आपु सिनुंनाय ब्लेना सिराय आपु खराग साथि सया आपु सिनुंनाय ना इंजाकाय आबनो आं साना निनायो जे आसल तामंखा हमनो जों माननाय जानाय आहायनो हावा थाकाव जों जेराव खय कोन लाब करे नों लिडार खायदि दिया अवश्य जों माननाय जानाय विधानसभा कासाकासन निनि कैबिनेट कापु চিনি বড় বিশেষ করে তিনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অনিমেষ দেববর্মা ত্রিপুরামতানি বাবনে বিরোধী দেখা খায় আপুর কত থাকে বিধানসভা কাপুর রঞ্জিত দেববর্মা খরঙ্গা তিসিকা তিসে নাইনে বাবনে বিরোধী দেখা খাইয়া আং তো সরকারি পক্ষে বুঝাইয়া জাস্ট মিনিস্টার বাই তামো কক থাকে তিনজন মিনিস্টার বাই কক থাকা বরমখা বরমগনা সুশান্ত চৌধুরী বরমগনা অনিমেষ দেববর্মা বরমগনা বিকাশ দেববর্মা তিনি মন্ত্রী বরমগনা বিকাশ দেববর্মা থাকা জাস্ট আবার প্রবলেম তিনি যেটা তিনি বরমগনা সুশান্ত চৌধুরী যে সামান আপং আনো থাকা
কোনো হসন্ত রংজাখো জাস্ট আলোচনা শুনতে মো সলিড তো সুগ্র মতো কিনলে রং পয়সা না তো একান্ন বরংজাখো মো থাকো রংজাখো তো ভাইজাই গম খাবা মানে অবন বিসিংখো কাছে গেম দङ गेम दङ मन बिसिङाव खायसे गेम दङ किन्तु सालसा नखुनाय गेम स्राय स्राय इंनाय बिस्कांनि साल आसिंजाक लुब्र बेले बेले हामबाय सार जोंना लगिरिमोन बे खुंबै टिबु ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।